সকাল ব্রেকফাস্ট রজা বড়িয়া খায়মা আর আমি যেটা কি আমার বেলার খানা কহুছু ইটাকে আমি ভিকারি ডবর খায়মা আর রাতের খানা ফকির ডবর খায়মা আজির ডেটে আমি জনে যদি খাদ্য পেয়ে যদি মানবা বলে কালখানো তাকে রোগীটির ঔষধ দরকার নাই পড়ে সে চিকিৎসা করি কিনা আমি নবে করে ইসবার দুর্যোগ আমার তারও কিছু আছে বাল জোড়াকে নিয়ে কিন্তু সারা সচারের সংঘর্ষ চালিয়েছে কিন্তু সেনে ছোট মোটে কম্পিউটার আমার মুড়ো বাল লেবার কাটে নিয়ে মুড়ো বাল লেবার ঝরে আমরা সেই প্রকার তত্ত্ব পেটের মধ্যে লিভার বলির মধ্যে যকৃত বলির মধ্যে জিনিস আছে আজ্ঞা সে হচ্ছে আমার সকল নাম পিওর দাম সে হচ্ছে সুপ্রিমো পেট সভা তো হর লোক দফা করেছে প্রকৃততে সেই জিনিসটাকে কিন্তু বুঝিনি বাবা জোয়া কোথায় বল সতর্কতা যখন চর্চা খুললাম খোলা মেলা বন্ধুগণ আমার সঙ্গে যেগুলো চিকিৎসা ব্যবস্থা এই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সমস্ত পৌঁছ লাগাইতে সেତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ କରବାର ଲାଗି କେବଳ ବୈଦ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବୈଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବାଟା ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଆମ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବହୁ ପୁରାତନ ଗୁଡିକ ପଳେଇ ଆସି ଆମର ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ବୈଦ ମାନଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଜଣେ ବୈଦକୁ ଭେଟବା ଆମର ମଚାନ যে গ্রামাঞ্চলের অংশ আর গাঁ লোকଙ୍କ সহ অনেক সহরর রোগী মানে চিকিৎসা করছেন তাদের দিকে পৌঁছিছেন রোগী মানে চিকিৎসার লাগে হেন্তা বৈদ্য আজ আমার মচানলে আমার বাঞ্চ কথা আমার তার সঙ্গে চিকিৎসা খোলা বন্ধুগণ আমার সঙ্গে যে বৈশ্য আছে তাকে বলা হচ্ছে বৈদ্য শিরোমণি সংস্কৃতম গুরু বঙ্গের জেলা পুঁইতেরা ব্লক বনপাড়ার বাসিন্দা অনেক লোকଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଛ ତାଙ୍କର ବୈଦ କାମ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଳ୍କର୍ଷଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଧାସଳଖ କିଛି କଥା ହବ ସଂସ୍କୃତ ରହିବା ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମର ମଚାଙ୍କୁ ଆପଣ এই বৈଦ କେବେଠୁ ଶିଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର ଆଉ କୋଶଲ ପ୍ରଭାବକେ ମୁଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛେ ଆଜି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ମଚାରେ ବସିଥିବାର ଲାଗେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଭଦ୍ରଶିରୋମଣି ସଂସ୍କୃତମ ଗୁରୁ ବ୍ଲକ ପଇତଲା ଆମର ଗାଁ ହଉଛି ବନପଡା ମୁଁ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ଭୁଲ ପରମ୍ପରାଟା ଏଇଟା ଆମର ଜେଜେବାପା ଜେଜେ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁ ସେ କହିସନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଆମର 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା তো আমার জেজে বাপাঙ্কর পরে পরে উনি বই পরম্পরাকে আজ তক বঞ্চাই রখিছে আর আমার লিগে বহুত এরিয়ার রোগী মানে আসুছ তিন প্রকার রোগর সঠিক নিদান ଆପଣ ଆଜତକ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ ବୋଲି ଦାବି କରିବେ আজ্ঞা দেখুন প্রকৃতরে ই যেন আয়ুর্বেদটা হচ্ছে এটা ଗୋଟେ 3000 বছর চিকিৎসা পদ্ধতি এটাকে একচুয়ালি আমার ଯାହା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିছে ଦେବତା ମାନେ ଇଟାକେ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଟାକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସରଣି ଯାଇକିରି ଆଣିକିରି ଆମର ଭକ୍ତকে ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମର ବେଦରେ କାରଣ ଇ ଯେନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦଟା ଆମର ଯେନ୍ 4ଟା ବେଦ ଅଛି ଋଗ୍ ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦ আর ই আয়ুর্বেদটা অথর্বেদর মধ্যে অংশবিশেষ তো নিশ্চিত ভাবে যেহেতু এটা মধ্যে বেদରୁ ଆସିছে মানে নিশ্চিত ভাবে তার মধ্যে কিছু নিয়ারা জিনিস তার ভিতরে লুচিগিরি আছে আর আমার এই ভারতীয় সংস্কৃতিতে ই যেন আয়ুর্বেদটা বଞ୍ଚିକିରି ରଖିଥିଲେ ଖାଲି ତାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆସିକିରି କାୟା ବିସ୍ତାର କଲା ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଏଇଟାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ আর বর্তমান ବି ଆମର ବହୁତ ଦୋଇକି ତାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଲେ ଯେ ଆପଣ ଇଥିରେ କାଣା କାଣା ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍
ଦେଖୁନ একচুয়ালি মনুষ্য শরীর আমার পঞ্চম মহাভূতରୁ ତିଆରି ହେଇଛେ ତା ଭିତରେ 5ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛେ ଯେନ୍ଟା କି ହେଲା ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପୃଥ୍ୱୀ ତ ଇ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀରକେ ନେଇକିରି ତିଆରି ହେଇଛେ ଆଉ ଆହାର ଭିତରେ ନେଇକି 3ଟା ଶକ୍ତି ରହିଛେ ଆମର ଆହେ ଶକ୍ତି କହିଲେ ବୋଲି ହୁଏ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ଆମେ ନାରୀ କହୁଛୁ ଭାତ ପିତ୍ତ କଫ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇ 3ଟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଶରୀର ଚାଲିଛେ ରୋଗ ତ ହେଲେ हजार हजार प्रकार रोग अच्छे जीवाणु संक्रमित भूताणु संक्रमित किंतु एंता केतका रोग अच्छे जेंदा की भूताणु संक्रमित नहीं से कि जीवाणु संक्रमित नहीं से सेटा हम दोषों के नहीं कि हम नारी दोषों के नहीं से बीमार माने हेसी तो प्रकृति में आदि टाइम भी आलवे उनके पूरा सिद्धांत के पूछी नहीं पारी कहां नहीं जब तुम्हारा गवेषणा ठीक से नहीं हो पावा जल्दी में ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୋଷ ଯଦି ଧରି ପାରମା ତ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରମା କାରଣ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୋଷରୁ ରୋଗ ଯେନ୍ଟା ରୋଗ ଆମେ ତାହାକେ ଔଷଧ ଦେଇକି ଠିକ କରିଦେମା କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ରୋଗ ନାହିଁ ସେ ଯେନ୍ଟା କି ମଧୁମେହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଶିଖିଲି ଆମେ ତାହାକେ ଯେନ୍ଟା କି ଠିକ କରମା ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ନାରୀ ବିଜ୍ଞାନକେ ଭଲ କରି ଗବେଷଣା କରବାକେ ପଡବା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଗବେଷଣା କରୁ ଜାଣୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ପ୍ରତି ସେବକ ଶକ୍ତି ଅଛେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ରୋଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରବା କାରଣ ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତି ସେବକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ତ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି କାମ କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଧରିଛୁ ପହଲାରୁ ଛୋଟ ଛୁଆକେ ଶିଶୁଟେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଆମେ ଧରିଛୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକେ ଆଉ ତାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଆଉ ତାର ନାଁ ବି ଦେଇଛୁ ବାଳ ରୋଗ ଘର ପଟି ଯେନ୍ଟା କି ଖାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଳ ରୋଗ ବୋଲିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୁଆ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ ହେବା ଆଉ ତାର ଗବେଷଣା ଗୁଡାଏ ଡକ୍ଟର ବି ନେଇକିରି କରିଛନ୍ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ବି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ ତାପରେ ଏବେ ବାତ ରୋଗରେ ବି ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ସେଟା ହିଁ ଆମର ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସକ୍ସେସ ବୈଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ନ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ଏବେ ଠିକ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଲାଗି ହେଲା MBBS କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଲାଗି ବି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ହେବାର ଲାଗି କାମ ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢିଥିବା ଲାଗି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ କ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ତା ବହୁତ କଳାକାର ଛୁଆ କଳାକାର ତାର ଗୁଡାଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାୟକ ହେଇକି ଆମ ଚାଲିକି ସେନ୍ତା ଯଦି ନିଜର ଘରେ ଗୋଟେ ବହିଟିରେ ଅଛେ ନିଜ ପୂର୍ବ ସିଏ ବି ତାର ପର ପିଢିକେ ଇ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଗାଧନା ଦେଇଛେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟା କି ମୋ ନିଜର ଜେଜେ ବାପା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେ ମୁଁ ଯେ କଲେଜକେ ପାଠ ପଢିନି ଯାଇ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋର କେବେ ଅଲଗା ଟିଚର ନାଇନ ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିଚର ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିଚର ମୋର ନିଜ ଜେଜେ ବାପା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବହି ସେମିତି ମୋ ନିଜ ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହି ରହିକେ ମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା ପାଖେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାତି ସେ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପାଇ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ ଆଜି ବୈଦ୍ୟ ଶିରୋମଣି ସଂସ୍କୃତ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ ମଚାନରେ କେନା ଉତ୍ସବ ଲାଗୁଛେ ଆସୁନ ଆଉ ଟିକେ କଥା ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଲାଗେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିବାଲ କେତେଟା ବତେଇଲେ ଦେବେ ତରମ ପେଟ ଫଳା କେମିତି କେତେ ଭଲ ଲାଗବା ହେଟା ଦେନ ପେଟୁଙ୍ଗା ହେଲା କେମିତି ଦେବେ ଲାଗତା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭଲ ଲାଗବ ବହୁତ ଭଳିଆ ଲାଗଲା କେମିତି ଭଲ ହେନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁକସାନ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯଦି ବତେଇନି ପାତା ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗତା ଆମେ କାଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସମାଜର ଯେନ୍ତାକି କଲ୍ୟାଣ ହବା আর তার মূলচুয়া করবা আଜି আপনার এই ফসল তেনার মতো ବି ବହୁତ ସବ ଲାଗୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବତାମି
দেখুন ମୁଁ ତ କହିଲି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ବୋଲି କିନ୍ତୁ মোটামুটি ভাবে দেখবে বলে একচুয়ালি কি উদর যেটাকে আমরা পেট কହୁଛୁ ইতানো ବହୁତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଯେନ୍ତା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆଉଛେ ପେଟ ସଫା ବୋଲିକିରି ପେଟ ସଫା ତ ହର ରୋଗ ଦଫା କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷଟାকে କେମିତି ବୁଝି ନେଇ ପାରବା একচুয়ালি যদি ଉଦର ଆମର ପେଟଟା ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସହଜରେ ଆମର ବାକି ବଡ଼ିର କୌଣସି ଅର୍ଗାନ ଖରାପ ହିଁ ହେଇପାରେ ଦେଖୁন ଆମର ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛ କି ଶରୀରଟାକେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଇଛ ସେନ୍ତା ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଯେନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେନ୍ତା ଆଧାର ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଭର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଯକୃତ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛି ଆମର ସକଳଟା ମାନେ ପେଟର ତା ମାନେ ସେ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମୋ ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁন ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆଉ ଆମର ଯକୃତ দুই লোক লাগি পড়ুছন পাচন ক্রিয়া করবার লাগি সে খাদ্যরে তো ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମେଡିସିନ ହେଇକିରି ପଡିଲା ଆମ ପେଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବା ଆମ ସବୁ ଅର୍ଗାନକେ ଠିକ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ତା କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛେ ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେନ ରନ୍ଧା କାଳ ବଲୁଛୁ ଆମେ ସେନ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଗୁଡାଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ବି ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ଡ୍ରିଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ କାହା ନାଁରେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ପଇସା କମାଉଛନ୍ ଆମକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରବାକେ ଟୋଟାଲି ଆଦୌ ନେଇ ପଡେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଟୁଟୁକା ଜିନିଷଟେ ବତେଇ ଦଉଛେ ଆମେ କାଣା କମା ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ନମା ସେଥିରେ କିଛି ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇଦମା କିଛି ଜୁଆଣି ପାଉଡର ପକେଇଦମା କିଛି ଶୁଣ୍ଠି ପାଉଡର ପକେଇଦମା କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯେନ୍ତା ମେଥିନା ପତ୍ର ବୋଲିଛୁ ଆମେ ପଢିଛୁ ଆମେ ପର୍ଜନା ବସୁ ସେଟା କିଛି ପକେଇଦମା କିଛି ଗାଜର ଇଞ୍ଚେ ଗାଜର ଇଞ୍ଚେ ବିଟ୍ ଆଉ ସବୁକେ ଯଦି ଆମେ ଜୁସ୍ କରିକିରି ହିଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପାଇଲେ ମିଶାବା ମିଶାଇବା ବି ଦରକାର ନେଇ ପଡେ ଇ ସବୁକେ ଯଦି ଡେଲି ଆମେ ଖାଲି ପେଟେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଦିନ ଯେତେ ଯାହା ବି ଖାଇମା ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ପେଟର ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢିଆ ଔଷଧି ହିସାବରେ କାମ ଦେବା ଯେ ଆମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ କରିଦବା ଆମର ଯେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ଜୁସଟା ଯଦି ପହଲା ଆମେ ପିଉଛୁ ବଟ ସେ ଆମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଯଦି କଲା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଠିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହଜେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଏଫେକ୍ଟ ହୁଏ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆମର ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଅଟୋମିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛ ଆମର ଗୁଡାଏ ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇପାରବା ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଜାଣି ଦଉଛି ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁନ ଆପଣ ସେଦିନ ଖାଇବାଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେନ ତାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନେଇ ଆସେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କାୟକ ହେଇತು ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇತು ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜ୍ୱର ହେଇತು କାହିଁକି ଲାଗି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପେଟ ଭିତରେ ଆମର ବାକି ଅର୍ଗାନ ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଏକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କାଣା କରସନ୍ ଯେ ବାହାରୁ ଯେତେ ଭାଇରସ ହେଇଥିବା ରୋଗ କରୁଛି ସେଟାର ଶକ୍ତି ବି ଆମର ସେଟା ଏଭଳି କାରଣ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରସି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସବୁ ଜୀବାଣୁକେ ମାରବାର ଲାଗି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡସନ୍ ଆଉ ତାହାକେ ହରେଇ ଦେସନ୍ ଯାହାକି ଲାଗି ଆମର ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଇଗଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଦିନରେ ଫିଭର ହେଇ ଆସେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଉପବାସ ଏଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଜ୍ୱର ହେଲା ଉପବାସରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର ଆଉ ନେଇ ଆସେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ ରସଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରସାୟନ ଔଷଧ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ରସାୟନ ମେଡିସିନ କାହିଁକି ଖାଇମା ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଆମଲା ପାଉଡର ଯେନ୍ତାକି ଅଁଳା ଦଉଛୁ ଅଁଳା ପାଉଡର ଅଁଳା ନିଜେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବି ମିଳୁଛେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଁଳା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେସି ଚାଷ ଅଁଳା ଟିକେ କାମ ନେଇଦିଏ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଅଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣଲା ତାହାକେ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଦେଲା আর ঘরে প্রসেসিং করবে না পাউডার করবে না আর তার পাউডার বেরিয়ে চান্সে খাইলা কিন্তু আমাকে দুটা ফায়দা মিলবা এটা আমার মুড়ো ভাগ লেবে বাকি নিয়ে মুড়ো ভাগ লেবে ঝরে আমার সেই প্রকার তত্ত্ব রয়েছে এটা বলতে থাকে হচ্ছে বাড়ি জোড়াকে নিয়ে কিন্তু সারা সংসারের সংঘর্ষ চালিয়েছি কিন্তু ছেলে ছোট গোটে ভূমিকা উঠু আজ্ঞা ও আজ্ঞা পড়িয়া ଆଉ ଇତିହାସ ତାର ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରିଦେବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଅଁଳା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ତ আমরা যদি রেগুলার অঁলা অলা খামা এর তো বাউলি পাতি বাঙালি করে কিন্তু দুইরে কিন্তু আর গোটে বহুত বড় জিনিস আছে যেনতা অঁলা যদি আপনি লাগি কিছু দিন খাইলে সে গোটে আমার গোটে শরীর ভিতরে গোটে বলয় দিয়াই করছে
আর সে বড় আমাকে বহুত রোগ রক্ষা করছে এটা মানে প্রমাণিত হয়ে সারিছে আর ই অয়লা কথা এটা বলে আমি আশ্চর্য হয়ে গলি মোর মনে শান্তে সে মনু কেমন অয়লা খবর নেই বড় বড় ধরিকে খাইছে মতো জনানি তার বাল আসবার তা আমি গুটে গুটে দেখিয়ে দিলি কিন্তু বহুত কি বড় ভেটি আর দেখি এগুলি হয় তোমার বাল পচাতে না যদি বই করা থবু তোমার পড়া কিছুটা পড়া কিছুটা তোমার ঘুরে পাঠা আমার উঠে নেও সে এ বন্ধু মুই তোমার অয়লা বড় তিন বড় বড় খাইতে আর খাই অয়লা বড় খাই কিন্তু তার নাম মোর মুখের বালে बढ़िया जिनिस है अच्छा उसके तो नहीं है আগে अपन लोग ई बद्य काम करवा म्हणजे सिंगल हैंडेड আগে काम करवा कितने भरोसा लगा সিঙ্গিল খেলে কাম করবা মোর হিরো আলো পাখাবি 26 বছর আগে 26 वर्ष ହେଲା ଆପଣ একলা यूनिट चलाउछ Yeah. और लोगों को सेवा देउछ Yeah. अच्छा ई जे 26 वर्ष যাত্রা ভিতরে আগে ଆପଣ କହିଲେ କେନ୍ତା କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିଛେ ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେଇଛେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛେ ଆଉ ହେନ୍ତା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ କହିଲେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ରୋଗୀର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲେ ସକାଳ ପାଇଁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ତଥାପି ସେ ଭିତରୁ ମୁଇଁ 4ଟା ରୋଗୀର ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୁଦ୍ର ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପେପର ଥିଲା ଶିବ ପାଣ୍ଡିଆ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ଝିର ଝି ତାଙ୍କ ନାଦେନ ଆଜ୍ଞା ତାହାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଡକ୍ଟର କହିଦେଲେ ଆମ ଓଡିଶାରେ যে মারে তোর ছুয়া নাই হুয়ে না আমি তোর ছুয়াটা তুই এটা কর কারণ তোর থাইরয়েড আছে সুগার আছে পিসিওডি আছে তোর উড়াই জিনিস আছে আজ্ঞা সে কেনটা কেনটা আমি খবর পাইলি মন দিকে পৌঁছি গলা যেতেবেলে তুই দেখলি তুই বলি মা গে তুই জানিস কি মা ওয়ার্ডটা এটা ভগবান তৈরি করিছ এটা মা ওয়ার্ডটা মনুষ্য নেইতে কিন্তু মনে রাখ মোর গুরু এটা আশীর্বাদ পাইছে আর মোর গুরু নিজে কয়েছ যে বাবু ये माँ हवाटा पृथ्वी एंता केंता शक्ति नैनो जेन शक्ति की ओके दे बाबा कारण इटा हरा भगवान त्यारी शक्ति मारे तू निश्चय माँ बोलू अभी तार चिकित्सा आरंभ करी आज्ञा ओ जेटा ता 6 मास चिकित्सा रखी से झोके से सारिया खान घर आगे बला आरो अति सुंदर भावे गुटे कन्या शिशु संतान के जन्म देला और से माँ खुशिया बोला ने एतकी कांदी थिला मोटे लाला खटे जनता की मुई 10 कोटी टंका बाइली तार पाखु एंता गुड़ाई उदाहरण अछि आगुटे से भितरे आगुटे बड़ उदाहरण देनी गुटे मारो बारंबार गर्भपात हे उठला ताहानी हम टेक्निकल लैंग्वेज रे कहसन हेडिट्रियल मीन्स एवर्सन तो जना गला गवेषणा परीक्षारू যে তার ভিতরে নিউট্রিশন সকলে নাই নি পাওয়া যাহাতি লাগি তার ভিতর দেহে যাচ্ছে গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে তো সেটা যেতবে মনিকে এলা মু বিনা চিকিৎসা করা গর্ভ হইলা ଆଉ ମୁଇଁ ତାହାକେ 2ଟା ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥିଲି ତାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଔଷଧ ଅଛି ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ଚିନ୍ତାମଣି ରସ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ସେ ମେଡିସିନ ଟା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ चौबीस मंगलवार दिन आम जेल फूल के पूजा कर माँ के अर्पण कर आसिक बहुत दिन भगवान कथा स्पिरिचुअल कथा जेल माँ की आम फलसा अर्पण कर मंगलवार दिन से फलसा आरंभ प्रति मासे मात्र गोटे दिन ताके पीवा के दौली एक नंबर माते 2 नंबर माते 2 3 नंबर माते 3 एंता करी 10 नंबर माते 10 जेलता আমার ছাত্ররা মূল বর্ণনা লাগি গুটো মাস 10 মাস 10 দিনের ছুয়া জন্ম পড়বা মো সেই রোগী আজ্ঞা প্রকৃতরে 10 মাস 10 দিন পরে আমি পুরা নরমাল ভাবে গুটে ছুয়া জন্ম করি দেলা আর তে ছুয়া বহুত সুন্দর লিখি জন্ম দেলা মধুরে তার কোনসি भी অসুবিধা নেই হে মো লাইফ রে এই দুটা জিনিস হইছে বহুত বড় জিনিস अच्छा सस्टेशन आ गया আগে ଆପଣ ପଢାପଢି କିଛି କରିଥିଲେ ତାପରେ ତ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ କେ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା कॉलेज पाठ पढ़ी आस ଆଜ୍ଞା इ लाइन के बसला पड़े ଆଜ୍ଞା आपन केनता लागुचे इना ठीक माने आर्थिक इनकम ठीक अच्छे आपन का ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ଜେଜେ ବାପା ବି କହିଛନ୍ କୋଚିତ ଧର୍ମ କୋଚିତ ଯଶ କୋଚିତ ଅର୍ଥ କୋଚିତ ମୈତ୍ରୀ ଆମକୁ ଇ ଚାରି ଜିନିଷ କେ ମେଣ୍ଟେନ କରବାକେ ପଡବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଡେଟରେ ମୋର ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ରୋଗୀ କେ ଦେଖିକି ପଇସାଟା ଆଣିଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସିଛେ
ତାର ଦରକାର ପଡୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ବି ଧରିକି ଯାଇଛ ବୋଲେ ମନେ ହଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଧରିକିରି ଯିବା ମୁଁ ସେ 1800 ଟଙ୍କାକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନିକିନି ପାଇନିକି ମୁଇଁ ଆଶା ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ ରଖେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ପାଖେ ଏନ୍ତା ରୋଗୀ ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋତେ একবারই উৎসব ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ ମୋତେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଁ ଠକମା ବୋଲେ ଆମେ ଏଇ ବୈଦିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ ଆମର ପେଟ ପୋଷି ପାରମା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଜସ୍କତନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ତ ସଫଳତା କି ନେଇ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 26 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜର ସଫଳ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା କେସ୍ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କେସ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଇନ୍ତା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବା ଲାଗି ପଡିଛି ଆପଣ ଦୁଃଖମନା ହେଇଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଦୁଃଖମନା ହେଇଛେନ୍ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ନା ନି କହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲା তুই আর মাসে ন বঞ্চবু আর তুই ইনু পড়া গেলা বহুত বড় যে ডক্টর আমার ইন্ডিয়ার সে গোটে ক্যান্সর রোগরে পীড়িত হইকিরি থিলে কেন কেন খবর পাইলে মন নিকে পৌঁছি গলে মতে কইলে আজ্ঞা ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କର ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଜାଣି नहीं आज्ञा আমি তো যেতে লোক পড়ালাম ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପଠାଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଯେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ଦେମି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ନେଇ କହିପାରେ ଯେ ମୁଇଁ ରୋଗୀকে କେତେବେଳେ ଠିକ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ଯଦି 6 ମାସ ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଯେନ୍ତା କି ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗଭୀର ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ନିରାଶ କରିଦେଇଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ମାସେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଡାକ୍ତର 6 ମାସ ତକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ ବଡଟେ କଥା ଭିତରେ ଯେ ବିଫଳତା ଭିତରେ ବି ସଫଳତା ଥିଲା ବଡଟେ କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖୁন ଆଜି ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ ଜବ ଟିକେ ଆଣୁଛି ଆମକୁ 2 ମିନିଟରେ ବଡ ହେବାର ଅଛେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ମାନସିକ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ମାନସିକତା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆମର ଯେ ଆମକୁ 2-4 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୋର ଦିନ ଜଳ ଉତରି ଯିବା କଥା କାରଣ ତମେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ମତେ ଜାଳଝୁଲି ଦେଇକି ମତେ ହାଇ ଲାଗେ ଆମେ ଲୋକେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଲଗା ହଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜଗତର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଜଂସନ ବୈଦ ମାନେ ଯେମାନେ ଝାଳ ଝାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକିରି ଗଛ ପତ୍ର ଚିନ୍ସଣାର ଗଛ ପତ୍ର ଚିରେ ମୂଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜେ ଉତ୍ସ ବନାସନ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଆମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେଟା ଜଣେ ମହାବୀର କି କହିପାରମା ଆମେ ବୈଦ୍ୟଶ୍ରୀ ହୁଅନ୍ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ସେ ଦିଆଯାଏ ଆସୁନ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା ସଂସ୍କୃତ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର କଥା କହିଲେ ବିଫଳତାର କଥା କହିଲେ ଏବେ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲମ୍ବିছে আজকে কালা নিঘা রয়েছে ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ବହୁତ ବଡ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ଆମେ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରବା ଯେ ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସର ବାବା ୱାର୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଡରି ଯାଉଛେ ଆଗେ କ୍ୟାନ୍ସର ବେଲେ ହସି ହସିକିରି ଚିକିତ୍ସା ନେବା আর ଆମେ ଜାଣିଛୁ যে ক্যান্সর ট্রিটমেন্ট আমার সম্পূর্ণ মাগনা চিকিৎসা করবো আর ছোট বড় কথা আজ্ঞা সে চিকিৎসা করিকি আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য আমি আশারও কিছু আজ্ঞা দেখুন କେତେ ବଡ ସପନ ଦେଖିଛ ନିହାତି ମା ସମୟ କଲୁ କି ସପନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ସମାଜରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ସଂସ୍କୃତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ଡାଇବେଟିସ୍ କାहे ଲାଗେ ହେସି ଇ ବେମାର আর এটা হেলা পরে মনুষ্যকে সুরি খাইলা ভলিয়া ଗୋଟେ ଧୂପ ରୋଗ ଦେଶୀ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୟ ବନ୍ଧୁ ବେମାରକେ ସେ ଡାକି ଆସେ ତ ଏଟା ମୂଳଟା କାଣା ଡାଇବେଟିସ୍ କାହିଁ ନେଇ ଆସି ଆଉ ଏଥିରୁ କେତେ କି ଟାଇମ୍ ପାଇବ ଆମର ବହୁତ ଆଖି କାଣା ଦିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କି ପହଲା ବି କହିଲି
ଯେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଗର ବେମାର ରହିଛୁ ନା ତ ଇଏ କେନ୍ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେସି ନା ତ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେସି एक्चुअली ଆମେ ଇଥିଲାଗି ନିଜେ ଆମେ ମନୁଷ ମାନେ ଠିକ କେନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର ଯେନ ଖାଦ୍ୟ ବି ଜିହ୍ନ କରବା ଲାଗି ଯେନ ଅଗ୍ନାଶୟ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ଯାହାକି ପାଣ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ଆମେ ତାହାକେ ବାରମ୍ବାର କାମ କରବା ଲାଗି ଦଉଛୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ କୁଚୁର କୁଚୁର ଖାଉଥିବେ ନା ଇନ ପାଇଲେ ଟିକେ ସାନ ପାଇଲେ ଟିକେ ସାନ ପାଇଲେ ଟିକେ ତ ଇ ଯେନ ଯେନ ମନୁଷ ମାନଙ୍କ ଯେନ ସବୁବେଳେ ଯେନ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଯେନ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ନାଶୟ କାମ କରିକରି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କିଛି ଖାଏନା ପାଣ୍ଟ୍ରିୟସରେ ବେଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା ଯେ ତୁ ଇନସୁଲିନ ଛାଡ ଆଉ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ବୋଲବା तो से तार लेवल तो केन से इंसुलिन ता छाड़ी पारगा आज्ञा सेमने की अधिका ही गला बेले से खटी खटी गिरी केते खटवा तो लाग के से हारी जीवा इंसुलिन छाड़ा ना लगी तो जेटा की आमर जे सरकार परिमाणता ऑटोमेटिक शरीर बढ़ी जीवा तो पहला जिनिस हला आज डेट में भी जने जने खाद्य लेके जदी मानबा बना कालहानो ताके एलोपैथी रो औषध दरकार नहीं पड़े मु चैलेंज करनी जिनिस के काहे लगी आमे बहुत गुड़ाई सुगर बेमार उपरे रिसर्च करिनु आमे देखबा के पाइलु जे सकाळ ब्रेकफास्ट रजा बढिया खायमा आ आमे जेता कि हम बेमार खाना कहूछु इता के आमे भिकारी डगर खायमा आ रातिर खाना फकीर डगर खायमा इता अर्थ भेला रजा खाना वाला हम पूरा पेटुआ खाना जइछा आउ हमें बेला भात खाउछु एक बार ही कौन खाए मान और राती खाना लेकिन खाना वाला राती में टोटाली पूरा बिल्कुल टोटाली नहीं हो पूरा टोटाली आप परीक्षा में देखो ना क्या हम लोग के बाधे भी रोशन जो सुगर बीमारी हो जाए आगो सेदिन आरो ना सकाल जे के फास्टिंग आरो चेक करी देखबे आगन तो पूरा नॉर्मल के आरो ने आसा अंदर किंतु किछि कहि दितबा तो इन मीटिंग में अभ्यास যদি পূর্ণ করলাম এরকম তো দরকার নেই পড়ে আর নিজে আমি বলি না যে আমি যেটা বলা বাচন ক্রিয়া আমার পেট ভিতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটা মানে আমার অটোমেটিক সিস্টেম কাম হচ্ছে অগ্নাশয় নিজে নিজে রিপেয়ার দিবে ধীরে ধীরে দেখবে फिर से 5 घंटा पूरा टोटल इंसुलिन फिर प्रस्तुत करवा है जे शरीर के जोहावा लगी से पूरा एक्टिव हो सकतीबा इटा गुटे बहुत इंपोर्टेंट जिनिस अच्छा जसके तो भैया आगे खाली डायबिटीज जीवन शैली ऊपर निर्भर नहीं करी एलोपैथिक विज्ञान कहसी से कहसी इटा जेनेटिक भी हेसी केते कांश इटा के जो ग्रहण करछ आज्ञा देखो जो भी जेनेटिक होला तो गुटे परिवार रे समस्त को समान करता काहे लागे परिवार ताकर पूर्व पुरुष जने कि दुई जन सेतरे ता माने एफेक्टेड होस तो समस्त एफेक्टेड होइबा कथा किंतु मुई प्रमाण भी रखी छे मु प्रमाण भी दे पारनी जेल माने तक जीव मोटे कहू गुटे इन तो जाऊ ई ओले बाबा मन को देखे आबे जो केटा सुगर बीमारी पाइ रे गुटे गुटे भी पान कोटिया गुटे पाइबे फैन कोटिया गुटे पाइबे किंतु तार रिजन इटा हला समान सूर्य अत पूर्वरु ताको खाबाटा शरीर सूर्य अस्त पर से माने जो अन्न किछि ग्रहण नहीं करबो नहीं करम नहीं सीधा सकाळ उठ सूर्य नमस्कार करबो आज्ञा हां तबे जे से माने ताकर मौना घुसेंगे अन्न जब बंद करके से माने ग्रहण करबो समान तो सुगर बीमारी अब ई मुनु तुम्हारे बहुत तो बंधुगण आज आम मचान रे जे बसते जने वैद्य ताको ना आपण सुनले केते चमत्कार कथा माने कहले आमे जदि बाची जानमा जीवन स्वास्थ्य ज्ञान ही कि रहबा जीवन सुंदर लागवा बाचबा लागि मजा लागवा बढे देबे मते तो लागुचे आपन को खूब शौक लागिथवा वैद्य शिरोमणि झस्केता लागे बसाय कथा आइके चल खुला खुला मेरा जोहार